Guys, ipakita ko sa inyo kung paano sila gumagawa ng pritong ice cream. Скажи, жареное мороженое. Pritong ice cream, sabi ng pamangkin Чего он ko. не может? Ayan gagawa ng babae na yan. Tingnan nyo guys kung ano gagawin niya. Yan, nilalagay ng cherry, tapos banana, galing sa freezer, tapos gatas, natural yan na gatas. Yan, tapos mini-mix niya. Ayan ay, wow! Ang galing naman ng ano. Ganyan pala gumagawa ng pritong ice cream. Ayan, tapos ang galing, no? Ang galing, guys. Sarap. Ay, tapos ilalagay niya sa ano, sa lalagyan. Ayan, tapos na. Titik naman na namin. Wala na sukal yan. Natural po talaga yan ng ice cream. Ayan. Si mama nagbi-video din. So guys, tikman na namin ng ano, ice cream. Pritong ice cream. Скажи тайская. Там оно, кстати, сказала какое. Тайская. Да? Ты бери пониже. Он Никита берет пониже. Sarap. И оно без сахара, самое главное. Wala nga sukal yan. Оно натуральное. Чем оно отличается от обычного?